Hi everyone, good morning. Sorry sebab pagi ini cikgu ada masalah line. Ada masalah line daripada malam tadi. Cikgu tak boleh nak connect dengan any browser. Lepas tu masa Google Meet tadi pun cikgu asyik left, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. And then saya receive messages from student. Lebih kurang 5 orang ataupun 6 mungkin mengatakan bahawa tak boleh nak join meet sebab line problem. So at the end saya buat keputusan untuk buat video untuk kelas hari ini. So hari ini apa yang kamu perlu buat, kamu cuma perlu tonton video ini dan buat sedikit latihan dalam nota kita supaya kamu tak ketinggalan untuk bab ini, okay? So, let's start. Okay, so first, kita akan tengok tajuk kita iaitu 6.4 Chemical Properties of Acid and Alkali. Okay, apa perbezaan antara acid dan alkali? Do you know, guys? Okay. Kita tengok slide seterusnya, okey? Okey. Ini gambar apa? Ini gambar apa, guys? Ya, di sebelah kiri kamu adalah gambar lemon dan di sebelah kanan kamu adalah gambar coffee. Yes. Mana satu asid dan alkali di sini? Jom kita lihat. Asid ialah lemon. Dan kopi ialah alkali. Okey, dalam bab ini kita tak guna alkali, kita guna base. Sebenarnya base dan alkali itu sama sahaja. Tapi bila ianya dimasukkan di dalam air, maka kita akan sebut dia alkali. Kalau dia tak wujud dalam air, dia adalah base. Okey? So in this topic kita banyak guna base. Okay, sebab kita buat equation nanti ianya berada di depan, bukan yang di belakang. Maksud saya yang bukan yang produce. Nanti yang produce itu adalah water di sana. Okay, so next slide. Okay, next slide. Okay, physical properties of acid. Okay, kalau kamu tak tengok slide itu, saya nak tanya, apa physical properties untuk acid? Okey, daripada gambar yang kamu lihat ini, apa physical properties untuk acid? Okey, lemon, buah lemon rasa dia masam. Okey, apabila dia masam dan kita uji pada litmus paper, okay, from blue litmus paper, it will change to red litmus paper, and it's proof that the pH acid is below than 7. Okay, tengok. Sour in taste, corrosive, ianya boleh burn kamu punya kulit kalau tak handle dengan baik di lab lah terutamanya. Okay, and then turn blue litmus paper into red color, and then the pH value is below than 7. Bukan 7 tau, 6 ke bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan it conduct electricity in aqueous solution. What is mean by aqueous? Aqueous adalah cecair yang dicampur, okay, bersama. Alright, kita ke slide seterusnya. Okay, you can see this picture in your notes. Okay, dan kita akan belajar 3 chemical properties of acid ini. Dan untuk 3 chemical properties ini, kamu kena hafal. Okay, kamu kena hafal. Okay, I'm sorry to say that you have to memorize it. Okay, let's see to the... Nanti kita akan bincang slide ini apa, ya? Dalam slide ini ada apa? Okay, penguraian equation itu apa? Okay, kita tengok slide seterusnya.
Okey, pada slide seterusnya. Okey, ini yang saya cakap tadi ya. Chemical properties of acid dia ada 3. Okey, acid plus base akan menghasilkan salt and water. It called neutralization. Neutralization dalam bahasa Melayu dia peneutralan. Okey? Dan yang kedua, acid plus metal menjadi salt plus hydrogen. Okey, metal ini contohnya seperti zinc, magnesium, aluminium and iron. Okey? And then the third one is acid plus metal carbonate menjadi salt plus carbon dioxide and water. Okey, di sini saya ada trick untuk kamu. Maksud saya ada tips untuk kamu hafal the chemical properties. Apa yang kamu boleh ingat? Oh, ini. Okey. In acid, you can memorize this word. Okay? Acid. It have 3 chemical properties, am I right? And then, what you have to do is, you need to memorize letter B, M, and C. Kenapa? Sebab B is stand for base. And then M stand for metal. Okay, kita panggil juga reactive metal. Okay, metal yang aktif. And then C is for carbonate. So, bermaksud kamu boleh ingat. Okay. Oh, acid ada perkataan BMC. So, bila sebut BMC, base, metal and carbonate. Ingat, bukan carbonate saja tau, metal, carbonate. Okay, ini untuk memudahkan kamu untuk ingat. And then, produce dia ialah, yang wajib ada ialah salt. Kamu boleh nampak di sini ada salt. And then salt. Okay, ingat. Ini adalah chemical properties for acid. Okay, we have 3. BMC. So, B is stand for base, M stand for metal, and C stand for metal carbonate. Okay, ingat, dia producekan salt pada setiap equation ini. Okay, pada setiap chemical properties of acid. Alright, kita ke slide seterusnya. Okay, ini adalah penjelasan kepada satu chemical properties of acid. Acid plus base menjadi salt plus water. We call it as neutralization. Bila kamu nampak equation ini, berlakunya neutralization di sini. Okay? So, example of base is metal oxide seperti CaO, CuO, dan MgO. And then we have metal hydroxide, NaOH, KaOH, and then the last one is ammonia, NH3. Ini adalah contoh-contoh base untuk equation yang pertama. Alright, chemical properties yang pertama. So, this is the equation. Okay, and then this is the example of picture. Okay, picture. Okay, dalam picture ni kamu boleh tengok dalam nota. Tak ada dalam nota. Okay, ini adalah extra knowledge kamu. Okay. And then next slide. Okay. Next slide. So first kita akan tengok B. Okay, asetic ada BMC, betul? So first kita akan tengok base. Chemical properties yang pertama iaitu base. Okay, acid plus base menjadi salt and water. Water dia punya kalau water ianya H2O. Takkan tak tahu kan? Okay, so HCl
plus CaO. CaO ini adalah sebagai base. Okay, sebagai base. So, HCl ini ialah acid. So, bila kita buat equation ini, kita kena pecahkan HCl, H dia H plus and Cl minus. And then CaO pun kita kena pecahkan, huraikan juga. Ca2 plus and O2 minus. Okay. Kamu boleh take note pasal tips-tips untuk kamu ingat chemical properties ini. Okay, sebab nanti untuk alkali, chemical properties of alkali pun ada juga tips dia. Okay, supaya kamu senang untuk ingat. Alright? Excuse me. So, untuk penghasilan, untuk contoh yang pertama ini, dia akan jadi apa? HCl plus CaO, dia akan jadi okay, water, H2O, and then salt dia adalah CaCl2. Macam mana kita nak dapatkan salt ini dengan contoh acid and base yang diberi? Okay, kita akan campurkan dia punya cation dengan dia punya anion. Cation itu apa? Cation is positive charge. Okay, ingat bila kamu tengok T, that means it's positive. Alright, so cation plus anion akan menghasilkan salt plus water untuk chemical properties. Okay, untuk chemical properties yang pertama, contoh yang pertama. And then kita akan lihat contoh yang kedua, H2SO4 plus KOH. Okay, dia akan hasilkan salt apa? Alright. Oh ya, sebelum kita ke next contoh yang seterusnya. Okay, di sini equation ini tidak balance. So that means you have to balance it. Okay, di sebelah kiri kamu ada satu CaO, Ca. Di belakang kamu pun ada satu Ca. Okay, Cl di belakang kamu ada dua. Ada dua. That means you have to add up 2 for HCl. Sebab H2 pun ada 2 juga. Okay. So, itu untuk balance equation. Alright. We will see the next example. H2SO4 plus KOH. Alright. We have, bila dileraikan, dia akan menjadi H plus and SO2 minus 4. And for KOH is K plus and OH minus. So, bila jadikan salt, okay, ingat, tulis balik water. Water tadi apa? H2O. Alright, tulis sedia supaya kamu tahu. Okay? So, untuk salt, macam yang saya cakap tadi, K-ion plus anion. Okay, mana satu K-ion di sini? Okay, K-ion is K. Anion? Anion is SO2 minus 4. Alright, so ianya akan menjadi seperti ini. K2SO4. Cation plus anion. Alright. Saya tulislah. Ya. Untuk menghasilkan equation ini. So, kamu tengok balik. Adakah equation ini telah balance? Tengok balik. Kira balik. H2 plus H. So, maksudnya dekat sini, dia ada, okay, dia punya equation K2SO4 plus H2O. Tengok balik dia punya equation. Alright, adakah ianya balance ataupun tidak? Okay, kita kira sama-sama. H2, di sini ada 2. Di sini ada, di sebelah kiri kamu ada 2 tambah 1 jadi 3. Okay, jadi maksudnya tak balance. Di sini ada 3 hash, di belakang ada 1 hash sahaja. Okay, so what you have to do? Kita balancekan equation ni. 2 tambah di KO hash
And then 2 tambah di H2O supaya H itu balance. So di sini 2 times 2 times 2 is 4. So di sini ada 2 hash tambah sini ada 2 hash, 2 hash, and then hash 2 maksudnya 2 hash juga. 2 tambah 2 is 4. So that's mean it's balanced already. So kita akan tengok example yang ketiga. Bila dipecahkan dia akan jadi CH3COO minus and H plus. And then for this we have Mg2 plus and OH minus. So bila dijadikan di sebelah kanan, okay, kita tulis dahulu H2O and then we will write the cation and anion. Mana satu cation di sini? Mg2 plus and anion is CH3COO minus. So, buatlah dia punya pencampuran di situ sebagai salt. Alright, so dia akan jadi MgCH3COO2. Right? Balancekan equation. Okay, kita kira balance kan, takkan tak tahu balance kan? Kita dah berada di chapter 6. Kalau tak silap saya, balance equation berada di chapter 3 kalau tak silap saya. So, kita akan tengok equation ya, chemical properties yang kedua. Okay, yang kedua tadi apa saja Kak? Kalau acid, kita kena ingat BMC. Okay, so B is done. B is already done. So, the second one is M. So, M is for metal. Okay. Dan dia juga menghasilkan salt and hydrogen. Hydrogen gas, H2. Alright. So, first example is HNO3 plus Al. So, kita uraikan dia. H plus and NO3 minus. And Al3 plus. And then hydrogen gas is H2. Dan kita gabungkan cation dengan anion. So dia akan jadi AlNO3 3. Okay. So is it already balanced? Not yet. Okay. So di belakang ini kita ada 2 hash. Di sini ada 1 hash. Okay, kita hold on dulu. Di sini ada 3 darab 3, 9 NO. Di sini ada 3 sahaja. So, what you have to do, you have to add something. Alright? You have to add something. 3, 9, 6, 3 darab 6. So, akan membalance equation ini. Jadi, 6 HNO3 plus 2Al menjadi 2Al NO3 3 plus 3H2. And then, the second example is H2SO4 plus Mg. Dia akan hasilkan apa? Okay. Bila dipecahkan, jadi H plus SO2 minus 4. Okay, and then Mg dia akan jadi Mg2 plus. Akan hasilkan hydrogen gas first, and then the salt is cation plus anion. Cation plus anion. Alright, and then the third example is CH3COOH plus zinc, Zn. Okay, so bila kita pecahkan, dia akan jadi CH3COO minus and H plus. And then zinc akan jadi zinc 2 plus, Zn2 plus. Alright, so dia akan hasilkan hydrogen gas dan salt. Salt dia adalah cation plus anion. Cation plus anion. Kenapa pensel? Okay. So, we go to the next slide. Okay. Balancekan equation ya. Saya terlupa. Okay. Balancekan equation. Okay. So, the third chemical properties of
acid is C. Okay, kita ingat balik C. Apa C tadi? C is carbonate. Tapi kita tulis metal carbonate. Okay. So, dia akan hasilkan salt, carbon dioxide, and water. Alright. So, first example is HCl plus K2CO3. Okay. Bila kita pecahkan HCl, dia akan jadi H plus and Cl minus. K2CO3, dia akan jadi K plus CO2 minus 3. Dan akan hasilkan salt, carbon dioxide and water. Okay, kita tulis dahulu carbon dioxide and water. Kita kan tak tahu kan, CO2 plus H2O. And then kita akan tengok salt dia apa. Okay, macam saya cakap tadi, cation plus anion. Cation dia adalah K plus and Cl minus. Okay, so kita akan balancekan equation. Alright. And then the second example is NO3 akan diurai menjadi H plus and NO minus 3. And then Al2CO33 akan terurai jadi Al3 plus and CO2 minus 3. Alright. So, bila kita di sebelah kanan akan terhasil carbon dioxide and water. Tulis siap-siap. And then salt dia apa? Cation plus anion. Okay. Cation plus anion. Right. So, the third one, the last one is CH3COOH. Okay, ingat balancekan equation tadi ya. CH3COOH plus CuCO3. Alright, dia akan menghasilkan, dia akan terurai menjadi CH3COO minus and H plus. And then CuCO3 akan jadi Cu2 plus and CO2 minus 3. Akan menghasilkan carbon dioxide and water. Tulis siap. And then the salt is cation plus anion. Cation plus anion. Okay. So, let's continue the slide. Okay, yang ini kita buat sama-sama. Okay, this is activity dekat muka surat kamu. Muka surat berapa ya? Muka surat 22. Okay, siapkan aktiviti ini. Kita buat contoh, beberapa contoh. Okay, saya akan tunjukkan 3 contoh. So, fair lah kan? Saya buat 3, you all buat 3. Alright? So, first saya akan buat HCl plus PbO. Okay? Okay, macam yang kamu tengok, PbO ini adalah base. Macam yang saya cakap tadi, acid plus base akan menjadi hasilkan salt plus water, H2O. Okay, tengok, kita tulis siap water dulu. Alright, so, and then, bila kita pecahkan, dia akan jadi H plus and C minus, and then Pb2 plus and O2 minus. So, kita cuma tulis salt dia, cation plus anion, and then jadilah PbCl2. Darab silang, okay? Cl minus Pb2 plus. Darab silang. Okay, so dia akan jadi PbCl2 bawa ke bawah, jadi di bawah lah dia. Okay, boleh faham setakat ini? So, kita akan tengok. Okay, kita balance hard equation dia. Okay, jangan lupa macam saya selalu lupa. Okay, kita tengok contoh yang kedua. NaOH is a base. Okay, ataupun biasa kita sebut alkali. Tapi dalam subtopik ini kita sebut sebagai base sebab dia tak bercampur dengan alkali, dengan water. Kalau base campur water akan jadi alkali. So that's why kita sebut base.
Alright, so the base is NaOH. Okay, bila asid tambah base akan menghasilkan salt and water. Alright, akan menghasilkan water juga. Tulis siap-siap H2O di belakang. And then uraikan dia punya asid dia. Untuk asid kita uraikan anion dia. Dan untuk base kita uraikan dia punya cation. So bila gabungkan cation plus anion, dia akan jadi NaNO3. And then kita tengok example yang seterusnya. Alright, HCl plus BaOH2. BaOH2 is act as base. So bila dia act as base, dia akan hasilkan water. Okay, so uraikan balik dia punya acid and base. Uraikan, kita ambil acid dia, kita uraikan untuk anion, and then the base kita uraikan untuk cation. So bila digabungkan menjadi salt, dia akan jadi BaCl2. Alright, so balancekan equation kita. Okay, so untuk D, E dan F mau buat sendiri, okay? Okay, kita akan ke slide yang seterusnya. Kita akan bincangkan G, H, I, and then you all kena buat J, K, L. CuO is act as base in this equation. And then bila base, dia akan producekan salt plus water. So kita uraikan acid dia kepada anion, and then the base you have to uraikan cation dia. So bila menghasilkan salt, ianya cation plus anion. Okay, and then H, okay, we have zinc. Zinc act as metal. Okay, macam saya bagi tahu tadi, zinc, magnesium, iron, okay, akan adalah metal. Okay, itu adalah contoh dia. Alright, so metal akan bila acid plus metal akan menghasilkan hydrogen gas H2. So tulis siap-siap, and then baru kamu uraikan dia. Okay, untuk acid kamu uraikan untuk anion, and then untuk metal kamu uraikan untuk cation dia. So bila jadi salt, dia akan jadi ZnNO3 2. Alright, kita balancekan equation, and then we have HNO3 plus MgO. Okay, MgO is act as base. Okay, sebab dia adalah alkali, kan? So bila acid plus base, dia akan menghasilkan salt plus water. So tulis siap-siap water. Alright, so and then kita uraikan acid, dia punya anion acid dia, okay? NO minus 3. And then uraikan untuk base punya cation. So cation dia adalah Mg2 plus. Okay, that's why dia akan menghasilkan salt MgNO3 2. Alright, so kita balancekan equation. Balancekan equation untuk I tadi, ya. So kita akan tengok muka surat 23. Okay, yang pertama, dilute sulfuric acid react with aqueous ammonia. Okay, dia bagi kamu reaction. Alright, so sulfuric acid is, okay, dekat sini ada nota, page 42. When writing equation involving the neutralization of ammonia solution by different acid, do not show the formation of water. Okay, ini notes dia, right? So, daripada page 42, dia cakap kalau kita tulis equation of neutralization, tak payah tulis H2O dia. Okay, so sulfuric acid is H2SO4, ammonia is NH3. Alright, so dia akan menghasilkan NH4 2SO4. Macam yang saya cakap tadi, kamu kena uraikan
kedua-dua ini. Okey, untuk kata kepala. Untuk asid kamu kena uraikan untuk anion. Anion dia ialah SO2 minus 4. Untuk NH3 dia punya cation dia ialah jadi bila dia jadi salt dia akan bergabung, okey, darab silang. Okay, so let's see. Next question is dilute ethanoic acid with magnesium metal. So dekat sini dia disebut metal. So kita guna, okay, ingat balik, acid is BMC, base metal and metal carbonate. So this one is metal. So kita akan guna chemical properties yang kedua. Alright. Okay, ethanoic acid is CH3COOH, magnesium Mg. Okey, bila kita uraikan dia. Okey, ini tadi adalah equation yang kedua. Equation yang kedua, acid plus metal menghasilkan salt plus hydrogen. Okay. So, kamu kena pecahkan. Kamu kena uraikan equation ini. Di sini dia ada bagi nota bahawa kita boleh terima MgCH3COO2 iaitu magnesium ethanoate sebab dia lebih kurang sama. Okay. So, kita kena uraikan ini. Ini menjadi dia punya anion dia adalah CH3COO minus. And then, dia punya cation Mg dia, ion dia adalah Mg2+. So, kita kena darab silang. Okay, untuk dapatkan salt. Alright. So, yang saya tak bincang, kamu boleh buat sendiri, okay? So, untuk K and L, okay, for K, we have dilute sulfuric acid and magnesium hydroxide. Okay, we have H2SO4 plus MgOH2 akan menghasilkan MgSO4 plus H2O. Okay, di sini dia ada bagi kamu magnesium oxide. That means it's a base. So, bila base, kamu guna formula acid plus base menghasilkan salt plus water. And then, jangan lupa untuk balancekan equation kamu. Okay? And then, soalan L menyatakan dilute nitric acid and iron 2 carbonate. Okay, iron, tengok iron, bila sebut iron, kamu ingat, it's a metal. So, kamu kena guna yang equation yang ketiga. Yes, dia ada sebut carbonate juga, dia ada sebut metal, this is metal, and this is carbonate. So, dia nak kamu buat metal carbonate. Bongok lah, tak apalah. So, dia nak kamu buat metal carbonate. So, kamu guna C. C is acid plus metal carbonate menghasilkan salt plus carbon dioxide plus H2O. Right? So, this is experiment for page 24. Okay, for page 24. Dekat sini ada 3 eksperimen berdasarkan 3 chemical properties. Kita bincang satu persatu. Okay. So, eksperimen yang pertama, kamu kena lihat muka surat 24, baca sendiri ya untuk material apparatus. Alright. And then you have to see the experiment.
And then you have to read the procedure supaya kamu lebih faham. Okay, baca prosedur dia satu persatu. And then the discussion. Okay, what happened to the copper to oxide powder CuO when added to sulfuric acid H2SO4? Apa yang akan terjadi kalau CuO ditambah ke dalam H2SO4? Okay, CuO ini kita sebut sebagai base. Okay, so dia cakap dekat sini, copper to oxide powder dissolve in sulfuric acid H2SO4. So sekiranya kamu nak salin soalan, kamu pause dahulu video ini and then you have to write, okay, dalam buku kamu sendiri. Okay, so we continue to the second question. What is the color of the solution produced from the reaction between sulfuric acid and copper to oxide? Dia tanya apa color dia. Alright, so color dia ialah blue. Okay, the color is blue. Tulis sahaja blue. Alright, so the third question, kita ada 4 question. So the third question, write the chemical equation between sulfuric acid and copper to oxide. So acid plus base akan menghasilkan salt and water. So dekat sini, saya cakap tadi, CuO ini adalah base. So that's why you have to use the first chemical properties. Okay, ingat. So, kita tulis H2SO4 plus CuO akan menghasilkan salt and water. Please accept water. Uraikan dia punya anion and cation. Dan akan terhasil salt. Salt is cation plus anion. Cation plus anion. Alright. So, yang keempat dia tanya, state one physical properties of copper to sulfate crystal. Okay, this is crystal. Okay, what is the properties? So the properties is flat surface, straight edges and sharp angles, fixed geometrical shape, fixed angle between two neighboring surfaces, and crystal have same shape but different in size. Okay, ini adalah physical properties bagi crystal. Right? Go to the next slide. Okay, ini adalah maksud dia fixed angle between two neighboring surface. Maksudnya angle dia sama je. Okay, ini dimaksudkan maksud dia yang fixed angle. Right? So kita akan tengok eksperimen yang kedua. Okay, reaction between acid and reactive metal. Okay, ini adalah contoh-contoh metal. Zinc, magnesium, aluminium and iron. Okay, you have to read this experiment on your notes. Okay, on your own. Okay, so baca prosedur dia. Okay, inilah short experiment. Sama sahaja, cuma dia diringkaskan sahaja. Okay, we will see the observation and inference. So the observation, the pop sound is produced and inference dia adalah hydrogen gas is produced. Okay. And then the discussion. What is the observation that indicates acid has reacted with metal when zinc powder Zn is added to hydrochloric acid HCl? So what is the observation? So first, evanescence occur. Okay, yang kedua, a pop sound is produced when a light wooden splinter is put at the mouth of the test tube. Okay, so the second one is name the gas released in this experiment. Yang terhasil masa eksperimen ini adalah yang menghasilkan hingga dia ada pop sound. Alright, so it's a hydrogen gas. Alright, so the third question is write a chemical equation for the reaction
between hydrochloric acid and apa tadi? And zinc. Okay, so zinc is a metal. So that's why we need to use this chemical properties. Akan menghasilkan salt plus hydrogen. Hydrogen gas yang menghasilkan bunyi pop tadi. Okay. So, kita buat equation dia HCl plus Zn menghasilkan H2. Salt is ZnCl2. Okay, cation and anion. Alright, uraikan ini. And then we have to balance the equation. Okay, fourth question is, write the ionic equation for the reaction between hydrochloric acid and zinc. Okay, write the ionic equation for the reaction between hydrochloric acid and zinc. Excuse me. So, dia nak kamu tulis equation dia. Zinc is a metal. So, bila metal, dia akan menghasilkan hydrogen gas. Okay, macam yang tadi saya sebut tadi equation itu. Alright, so bila kamu nak tulis jawapan ini, you have to pause this video. Alright. Okay, can ionize acid, alkali, and soluble salt. Cannot ionize is atom, covalent compound, and insoluble salt. Alright. See, HCl ionize akan jadi H plus and Cl minus. Okay, this is soluble and insoluble salt. Okay, ini adalah insoluble salt. Okay, ini insoluble salt. Dan ini yang soluble. Yang di dalam beaker ini ialah soluble. Okay, ini adalah tips untuk kamu ingat. SPA, PAH, and PBC. Okay, ingat. PBC, PAH. Okay. Spa. Spa ini untuk S. Okay, the next slide is the fourth question. Question yang keempat is write the ionic equation for the reaction between hydrochloric acid and zinc. Zinc tadi apa? Metal. Okay. Oh, dekat sini dia tulis zinc is atom. Okay, uraikan H plus, Cl minus, Zn, salt, and covalent compound H2, hydrogen gas. Hydrogen gas is a covalent compound. Jadi, ianya tak boleh nak soluble in water. Alright. Di sini dia akan sebab yes, this is how you write the ionic equation. The ionic equation. Yes, dia nak kamu tulis ionic equation yang ada ion. Okay. Yang sama kamu kena cancel out. Tinggal yang tak sama. Okay, and then balance the equation. Okay, important. Okay, in the reaction between acid and metal, acid only react with the metal that are more electropositive than hydrogen in the electrochemical series. Okay, this one you can study by yourself. Di dalam nota dia ada tulis. Okay, di atas ini adalah react with diluted acid, and then CAA adalah do not react with dilute acid. Okay.
Okay. Ini adalah electrochemical series. Ada KNaCaMgAl, ZnFeSn and Pb, HCuAgAu. Okay, H akan menghasilkan H plus, dia punya cation dia adalah H plus, and then it's a acid. Okay, di atas ini adalah metal that can react with acid. Okay, tapi K and A and Ca adalah too reactive, so it cannot react with acid. And then for Sn and Pb, it's a very slow. So untuk Cu, Ag and Au cannot react with acid. Okay, ini kamu boleh hafal, kamu boleh tengok kamu punya nota, and you can write this dalam nota kamu juga untuk extra knowledge kamu. Alright, so next slide. Can copper react with hydrochloric acid? Explain. Can Cu react with HCl? Explain. Alright. Cu di mana? Cu di sini, kan? Jawapan dia cannot, sebab dia di sini, dia di bawah ini. Do not react with dilute acid. So, ianya tak boleh, sebab dia di bawah, kan? Di bawah electrochemical series. Yeah. Copper is less electropositive than hydrogen. Itu alasannya. Okay, and then let's see the next experiment is reaction between acid and metal carbonate. Okay. Baca prosedur dia sendiri. Kita akan bincangkan dia punya discussion only. Okay. So the observation for this experiment is lime water turns cloudy and the inference is carbon dioxide gas is produced. Okay, kenapa lime water turns cloudy? Sebab carbon dioxide is produced. Okay. So this question here, what is the reason for using excess marble chip CaCO3 to react with nitric acid HNO3? Apa sebab dia? To ensure that all the nitric acid HNO3 has completely reacted with marble chip CaCO3. Okay, ini sebab dia. Kenapa kita gunakan CaCO3? Alright. So the second question is, what name the gas release in this experiment? So the gas release is, yang membuatkan lime water jadi cloudy is carbon dioxide gas. Okay. So third question is, write the chemical equation for the reaction between nitric acid and marble chip. Okay, acid plus metal carbonate, C tadi ya, is salt, menghasilkan salt, carbon dioxide and water. So kita tulis balik, HNO3 plus CaCO3 menghasilkan carbon dioxide CO2 plus H2O, and then cation plus anion. Okay, cation plus anion. Now balance your equation. Alright. This is the activity. Saya rasa aktiviti ni kamu boleh buat sendiri. Sebab kita dah bincang tadi kan, dekat masa aktiviti yang di atas. Masa aktiviti di atas kita dah bincang kan. Jom kita bincang physical properties of alkali. Okey, sekiranya kamu tak tengok slide itulah kan. Tadi pada permulaan tadi kamu tengok gambar coffee. So bila sebut pasal coffee, kamu akan terbayangkan rasa ni macam mana, betul? Ada orang yang tak suka coffee, ada yang suka coffee. So kalau yang suka coffee, dia tak akan rasa coffee itu pahit. Tapi kalau yang tak suka coffee, alah pahit sikit pun dia cakap pahit sangat-sangat, betul? So the physical properties for coffee is bitter. And then, bila kita celupkan red litmus paper, dia akan jadi blue.
And that's proof the pH value is above 7, 8 to 14. Okay? So, kita akan see bitter in test. Corrosive, agak berbahaya juga, boleh burn kamu punya kulit kalau yang jenis yang too reactive, too strong. Right? Feel slippery, licin, macam sabun. Okay? And then the pH is above 7 and it conduct electricity in aqueous solution. Right? Okay, ini adalah chemical properties of alkalis. Okay, untuk alkali, kamu boleh ingat huruf ini. Alkali kita ada 3 juga kan? Ada 3 chemical properties. So, first kita ingat M. A for acid, ammonium, salt, and metal ion. Okay, ini acid, ammonium, salt, and metal ion. So, kamu kena ingat 3 huruf. Alkalis dia ada AAM. Untuk acid tadi dia ada BMC. So, alkali kamu ingat AAM. Okay, alkali. So, first, alkali plus acid menghasilkan salt and water. Dan yang kedua, alkali plus ammonium salt menghasilkan salt, water, and ammonia gas. And the third one is alkali plus metal ion menghasilkan insoluble metal hydroxide plus cation from alkali. Okay, ini adalah contoh bila alkali plus acid hasilkan salt plus water. Ini contoh dia, okay? So, kita akan buat example alkali plus acid menghasilkan salt plus water. So, first example is NaOH and HNO3. Right? Akan masukkan water, uraikan dia punya alkali and acid. And then, gabungkan, ini kita gabungkan ya, K-ion dengan N-ion untuk menghasilkan salt. Alright, untuk menghasilkan salt. Okay, kita lihat example yang kedua, KOH plus HCl. Okay, KOH kita pecahkan, uraikan dia punya ni. HCl pun sama, and then kita tulis H2O siap-siap. And then kita tulis dia punya, And then kita tulis dia punya salt. Salt is cation plus anion, KCl. And then the third equation third example is CaOH2 plus HCl. Okay, kita uraikan dia punya ion. And then tulis siap-siap water. And then tulis salt dia. Salt dia adalah cation plus anion. Cation plus anion. Alright. So, ini adalah untuk yang pertama. Chemical properties yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok A. A4 stand for ammonium salt. Akan menghasilkan salt, water, and ammonia gas. What is ammonium salt? Okay, ammonium salt is this. Okay. K-ion dia ialah NH4, 4+4. N-ion dia ialah CO2 minus 3 and SO2 minus 4, Cl minus, and NO minus 3. Okay, ammonium salt ini adalah gabungan antara cation dan juga anion. So, dia akan menjadi ammonium salt. Tengok, NH4 plus NCO3 2 minus. Bila gabungkan jadi ammonium salt, dia akan tulis seperti ini. Boleh ya?
Dia adalah gabungan antara cation dengan anion. Alright. Ini adalah contoh dia. Pungent colorless NH3 gas produced turn moist red litmus paper to blue. Okay, so kita akan tengok dia punya example. Ada 3 example. Okay. So NaOH plus NH4Cl. Okay, kita pecahkan. And then menghasilkan water and ammonia gas, ammonia NH3. Alright, salt dia. Cation plus anion. NaCl. So, ingat ya, ammonium salt tadi gabungan antara cation dengan anion. Macam salt jugalah kan, tapi dia ammonium. Okay, so untuk example yang kedua, KOH plus NH4 and NO3. Pecah kita uraikan jadi KOH, K plus OH minus and NH4 plus and NO minus 3. Alright, dia akan jadi H2O plus ammonium gas menghasilkan salt, cation plus anion. Cation plus anion. Okay, so example yang ketiga, LiOH plus NH4 2SO4. Okay, kita uraikan akan jadi Li4 plus and OH minus and also NH4 plus and SO2 minus 4 akan menghasilkan water and ammonia gas. Alah. Dan salt dia adalah Li2SO4. Anion plus cation. Okay? Setakat ini boleh? Okay, I hope you all still bersemangat. Okay, walaupun cikgu sendiri agak mengantuk, ya. Sebab malam tadi pun saya tengah struggle dengan line. Kenapa masalah line ni? Sampaikan pagi ini saya terpaksa buat kelas melalui video. Okay? So, the third chemical properties is alkali plus metal ion menghasilkan insoluble metal hydroxide plus cation from alkali. So, ini kamu boleh salin pada buku nota kamu supaya kamu faham. Okay, apa maksud dia? Cation in aqueous solution. Alright. Dekat melalui sini, cation in aqueous solution bila kamu tambah NaOH, okay, dia akan menghasilkan 2 kemungkinan, sama ada dia tak ada precipitate dan ada precipitate. Jikalau dia ada precipitate, maksudnya okay, bila menghasilkan white precipitate, ianya ada P2 plus Cn2 plus, okay. Bila menghasilkan blue precipitate, it's called Cu plus, ada Cu plus, okay. Bila menghasilkan precipitate warna hijau, ianya Fe2 plus and brown precipitate adalah Fe3 plus, okay. Manakala white precipitate juga akan menghasilkan 2, iaitu soluble in excess NaOH dan juga insoluble in excess NaOH. So, dekat sini dia ada senaraikan. Okay. Okay, kita ke slide seterusnya. Tadi saya cakap yang terakhir dari M. Kita ingat apa? AAM. Untuk alkali AM. Untuk asid BMC. Okay. Metal ion bermaksud dia ada charge. Dia ada charge.
So, first example is NaOH plus Cu2 plus akan menghasilkan tengok cation from alkali. Dia nak cation from alkali, cation. Okay, and then dia akan gunakan cation plus anion sebagai insoluble metal hydroxide. Right, saya harap kamu faham ya. And then you have to balance the equation. Right, yang second, we have K plus OH minus and Fe2 plus. Okay, yang metal ion ini tak payah kita pecahkan menjadi ion sebab dia dah pun menjadi ion. Alright. Then kita tulis dia punya insoluble metal hydroxide is metal hydroxide dia adalah cation plus anion. Cation plus anion. Okay, kita tengok. FeOH2 plus K plus. Okay, and then balance the equation. Letak 2 di depan dan 2 di belakang. Okay, the third example is LiOH plus Fe3 plus menghasilkan FeOH3 plus Li4 plus. Alright, and then balance equation dia. Okay, macam saya cakap tadi, untuk mencari insoluble metal hydroxide ke, salt ke, okay, you have to tambahkan cation dengan anion. Okay, and then di belakang ini is cation for alkali. Alright, so next slide. See, dia ada buat ionic equation juga. Cu2 plus 2OH. See, dia ada buat ionic equation juga. Ini untuk kita tahu precipitate dia warna apa tadi kan. Kalau blue, dia menghasilkan Cu2 plus. Kalau green, dia menghasilkan Fe2 plus. Brown, Fe3 plus. Okay. So the experiment, they have 3 eksperimen, kata silap saya. Ya, dia ada 3 eksperimen hingga muka surat 30. So kita habiskan ketiga-tiga eksperimen of alkali, and then what you have to do, you have to complete the notes. Okay, and tomorrow, maybe tomorrow or tonight, I will give latihan. Mungkin latihan or video simulasi berkenaan dengan eksperimen-eksperimen dalam topik kali ini. Okay? So, the material apparatus baca sendiri ya. Okay, the procedure also baca sendiri. Okay, we see for the discussion. Okay, discussion. So first, state the name for the reaction between benzoic acid and sodium hydroxide. Okay, dia nak kamu namakan reaction dia. Reaction dia adalah alkali plus acid produce salt and water. Okay, acid. So it's a neutralization. Okay, it's a neutralization. Sebab dia acid dengan alkali menghasilkan water dan salt. Jadi ianya neutralization. Okay, bila neutralization tadi dia cakap tak payah letak H2O. Betul? So, kedua dia nak kamu letak state the name of the salt produced. Sodium hydroxide plus benzoic acid. Salt dia adalah sodium benzoic. Okay, sodium benzoic. This is the salt produced. Okay, and then 3, write the chemical equation for the reaction between benzoic acid and sodium hydroxide. Okay, this is the chemical equation. NaOH,
6H5COOH equal to C6H5COO and A plus H2O. Okay, and then dia nak kamu buat ionic equation for the reaction. Okay, and AOH is alkali, C6H5COOH is acid, and this is soluble salt and covalent compound. H2O is covalent compound. So, kita uraikan dia. And then kita potong. Mana satu yang sama? Na plus sama kan? Ini pun sama. C6H5 tu sama kan? Jadi kita potong-potong. Dan dia akan jadi OH plus minus plus H plus jadi H2O. Alright, so the second experiment is reaction between alkali and ammonium salt. Okay, this is the procedure. I hope you all read the procedure, and the observation is moist red litmus paper turns blue. And then the inference dia ialah ammonia gas is produced. That's why the moist red litmus paper turns blue. Okay. So the first discussion is write the chemical equation for the reaction between sodium hydroxide solution and ammonium chloride. So alkali plus ammonium salt jadi salt plus water and ammonia gas. Okay, we write the chemical equation. Okay, tulis balik water dan juga ammonia gas siap-siap. And then the salt is NaCl. Okay, ion plus anion. Alright, so dia nak kamu tulis ionic equation. Ionic equation dia apa? Okay. Jadi kamu refer balik kepada table ini dan juga ini untuk kamu buat ionic equation dia. So NaOH is alkali, Na4Cl is soluble salt, NaCl is soluble salt too. H2O is covalent compound, and NH3 is covalent compound also. So kita uraikan dia. Uraikan, and then kita potong mana yang sama. Alright, NaCl minus dan akan menjadi ini. Alright, OH minus plus NH4 plus Na4 plus menjadi H2O plus NH3. Right? Ketiga, state the name of the salt produced and state the uses of the salt produced. Salt produced is sodium chloride, and it's a flavoring agent. Ini adalah uses dia, kegunaan sodium chloride tadi. Alright, kita akan tengok the last experiment in this topic. So, it's a reaction between alkali and metal ion. Baca sendiri prosedur dia dan observation dia ialah tengok ini. Ini highlight. Di highlight at letter NaOH kan. So, observation dia is blue precipitate is formed and copper hydroxide is formed. Okay, kita tengok balik. Blue precipitate dan CuO is formed. So the discussion is write the chemical equation for the reaction between sodium hydroxide solution and copper to sulfate solution. Okay, kita uraikan dia. Okay, ambil cation dan juga anion. Jadikan insoluble metal hydroxide plus cation dia ialah Na plus. And then balancekan equation. Okay, soalan yang kedua is complete the table below. Reaction is sodium hydroxide solution and ion to sulfate solution. The observation, okay, kamu tengok ini.
Okay, the observation is green precipitate is formed, and then the ionic equation is okay, K ion plus anion untuk menghasilkan insoluble hydroxide tadi. Okay, and then menghasilkan Na tambah La plus. Okay, dia punya K ion in alkali. Alright, balancekan equation, and then okay, ini adalah ionic equation dia. Okay. Oh yeah. And then the next question is yes. Oh, baru saya faham. Okay, complete the table below. Kedua ialah sodium hydroxide solution and zinc sulfate solution. So the observation is white precipitate is formed, and the ionic equation is ZnOH2 plus Na plus, and then you balance the equation. Alright, so the last reaction is sodium hydroxide solution and ion trinitrate solution. So tengok Fe dia menghasilkan brown precipitate. So the observation is brown precipitate is formed, and then the ionic equation is K ion dan juga anion. Untuk Nm plus, K ion alkali is Na plus. Alright, balancekan equation, and this is the ionic equation for the third reaction. Alright, so let's see the last activity. Describe how you can perform a chemical test to identify an aqueous solution in an acid without using litmus paper and universal indicator. Bagaimana kamu untuk perform chemical test untuk mengenal pasti aqueous solution itu adalah acid tanpa menggunakan litmus paper dan juga universal indicator. Okay, kamu boleh perform cara ini, this method. Okay, ini yang chemical properties yang pertama tadi is a M. Bukan pertama, yang kedua BMC. So B tadi base kan, M is metal, and third is metal carbonate. So you can use this method. Okay, method yang kedua, kamu boleh pakai chemical properties yang ketiga tadi, acid plus metal carbonate menghasilkan salt plus carbon dioxide and water. Ini adalah method 1 tadi ya. Okay, ini method 1 tadi. Kita gunakan chemical properties yang kedua. Okay, and then this is the method 2. Okay, this is the method 2, chemical properties yang ketiga. Alright, you can pause this video and then write the answer. Alright, itu sahaja kelas kita pada hari ini. So, selamat menonton dan juga belajar something. Alright, so any problem just bagi tahu saya. Kalau tak faham boleh bagi tahu dekat saya. Nanti saya akan bagi contoh-contoh video orang lain yang kamu boleh faham, yang lebih kamu faham. Okay, so see you guys in the next class. Bye.